अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है, दो आलमी ताकतें आपस में उलझ रही हैं। चीन की एक लेबॉर्ट्री अमेरिका और चीन में कशीदगी की वजह बनी हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूरत हाल किसी तसादुम की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीनी शहर वुहान की लेबॉर्ट्री पर अमेरिकी सदर ट्रंप को शक है, या फिर वो शक का इजहार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस उसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और फिर यहीं से दुनिया भर में फैलाया गया या फिर फैल गया। यह बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया निकल गया है, सब परेशान हैं। और अगर अमेरिकी सदर ये बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं, साबित करना अलग बात है, अगर सिर्फ बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि यह वायरस चीन की बेएहतियाती की वजह से दुनिया में फैला है, तो चीन के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और सदर ट्रंप को इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा, जो कि असल में उनका मकसद है। कुछ चीनी इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है, कि कोरोना वायरस के बाद चीन के बारे में आलमी राय तब्दील हो रही है, मनफी हो रही है। दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत मुसलसल चीनी क़यादत पर तनकीद कर रही है और ऐसा लग रहा है कि आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात में ये सबसे अहम मसला बनकर सामने आएगा। अमरीका चीन को सज़ा देने की तैयारियां कर रहा है, पाबंदियों, कर्जे वापस ना करने और पैदावारी यूनिट्स चीन से मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है, इसका दावा कर रहा है। बल्कि अमरीकी सदर ने चीन से ताल्लुकात ख़त्म करने का भी इशारा दिया था। अमरीकी सदर ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं। और जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का इनेकाद हुआ तो उसमें भी कोरोना वायरस के साथ साथ चीन के हवाले से भी बात हुई और तहकीकात की बात की गई। साथ ही अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत पर सख्त तनकीद की। इस असेंबली से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि पहले कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर चीन कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लेने को तैयार है। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 अरब की इमदाद का भी ऐलान किया। चीन इस बात को सपोर्ट करता है कि दुनिया की तरफ से कोरोना वायरस से निमटने के इक़दामात का जायजा लिया जाए, मगर ये इसके बाद हो कि जब वायरस कंट्रोल में आ जाए और तजुर्बात की रोशनी में अपनी खामियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस पूरे मामले में चीन ने शफाफियत और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और खुलकर बर वक्त मालूमात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मुताल्लिका ममालिक के सामने रखी हैं। हमने ज़रूरतमंद ममालिक की मदद करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ कि चीन आइंदा 2 सालों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 अरब की इमदाद फराहम करेगा। अमेरिका का चीन के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ एक नया बयान और नया इल्ज़ाम सामने आता है। अमेरिकी इंतज़ामिया चीन पर इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ है, ख़ासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो बराह रास्त चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने वायरस की चीन की लेबॉर्ट्री में तैयारी के शवाहिद देखे। ये कहाँ से आया, कौन लेकर आया, ये कैसे हुआ, हम ये अलग अलग देख रहे हैं और साइंसी तौर पर भी, लिहाजा हम ये पता लगा लेंगे। क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिससे आपको पूरा यकीन है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही वायरस शुरू हुआ था? जी, मैंने देखा है। किस वजह से आपको इतना यकीन है कि इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई? मैं आपको ये नहीं बता सकता, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। आप समझते हैं कि वायरस से मुताल्लिक ये मालूमात इस साल इंतखाबी मुहिम का एक अहम अंसर होगा? मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि चीन जो बाइडेन को देखना चाहता है, जो इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने कहा चीनी हुकूमत ने जानबूझकर वायरस फैलाया। 2 चीजों में से एक हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, या वो काबिलियत से काम नहीं कर सके, या उन्होंने इसे फैलने दिया। इसके बाद माइक पोम्पियो ने दावा किया कि उनके पास इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि कोरोना वायरस को चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। मिस्टर सेक्रेटरी, क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिसके बायस आपको यकीन हो कि कोरोना वायरस वुहान लेबॉर्ट्री से आया है? मार्था, काफी शवाहिद हैं कि ये वहाँ से शुरू हुआ। हमने तो इब्तिदा से ही कहा ये वायरस वुहान चाइना से आया और इस बात पर हमें तंकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब सारी दुनिया देख सकती है। याद रखें, चाइना की तारीख है दुनिया को इन्फेक्ट करने की और उनकी एक तारीख है गैर मियारी लेबॉर्ट्रीज चलाने की। ये पहली बार नहीं है कि दुनिया को वायरस का सामना करना पड़ रहा है। चाइना की लेबॉर्ट्रियों में होने वाली गलतियों के नतीजे में इंटेलिजेंस कमेटी अपना काम जारी रखे हुए है और वो तस्दीक करें ताकि हमें यकीन हो। मैं आपको बता सकता हूँ हमारे पास काफी शवाहिद मौजूद हैं, ये वुहान की लेबॉर्ट्री से आया।
کیا آپ سمجھتے ہیں یہ انسان کا بنایا یا جینیاتی طور پر ماڈیفائڈ تھا؟ بہترین ایکسپرٹس کو لگتا ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ میں ان کی رائے سے اختلاف کروں. آپ کا DNI کا آفس کہتا ہے سائنسی طور پر اتفاق رائے تھا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں تھا یا جینیاتی طور پر ماڈیفائی نہیں تھا. That's right. I agree with that. یہ ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے ان کا تجزیہ دیکھا ہے، میں نے ان کی وہ سمری دیکھی جو آپ نے دیکھی، جو عوامی سطح پر جاری کی گئی تھی. میرے پاس کوئی وجہ نہیں اس پر شک کروں. یعنی آپ نہیں سمجھتے یہ انسان کا بنایا گیا ہے یا جینیاتی طور پر ماڈیفائی ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے جو انٹیلیجنس کمیٹی نے کہا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. پھر جب مائک پومپیو کے دعوے پر تنقید ہوئی تو مائک پومپیو نے موقف اختیار کیا کہ ابھی امریکہ کو اس بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں کہ کرونا وائرس کا آغاز کیسے ہوا. ہمیں اس وائرس کے اخراج سے متعلق مکمل یقین نہیں ہے، مگر ایسے شواہد موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لیبارٹری سے خارج ہوا. پومپیو نے مزید کہا کہ یہ دونوں بیانات درست ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں باتیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں. امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ چین نے جان بوجھ کر صورتحال چھپا کر رکھی. امریکی خبر رساں ادارے AP کی خبر کے مطابق، امریکی ادارے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ چین نے عالمی وبا کے دوران جان بوجھ کر صورتحال کی شدت پوشیدہ رکھی. امریکی رپورٹ کے مطابق چین نے وبا کے پھیلاؤ پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنی درآمدات بڑھا دی تھی اور طبی سامان کی برآمدات کم کر دی تھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے جنوری میں عالمی ادارہ صحت کو صحیح طرح حالات سے آگاہ نہیں کیا تاکہ یہ دوسرے ممالک سے طبی سامان منگوا سکے اور اپنی تیاری مکمل کر سکے. امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کے خلاف دیگر ممالک کو بھی کھڑا کیا جائے. اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ متحرک ہے. CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے درجنوں اہم اتحادی ممالک سے رابطہ کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ چین نے حقائق دنیا سے چھپانے کی کوشش کی ہے. برطانیہ اور آسٹریلیا بھی اس معاملے میں کود پڑے ہیں. برطانیہ کے سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ چین کو اس حوالے سے معلومات دینا پڑیں گی کہ کرونا وائرس کیسے پھیلا اور اس دوران اس نے وائرس کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کیا. انہوں نے مزید کہا کہ چین کو ایسے سوالات کا جواب دینا پڑے گا تاکہ دنیا اس بحران کی سنجیدگی کو سمجھ سکے. جب ہم اس پر قابو پا لیں گے اور معیشت بحال ہو جائے گی تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. چین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کھل کر وضاحت کرے اور شفاف طریقے سے وہ معلومات دے جو اس کے پاس موجود ہے. اس میں نہ صرف اس کی کوتاہیاں بلکہ کامیابیاں بھی شامل ہوں گی. اس سے پہلے آسٹریلیا کے وزیر اعظم 2 بار چین سے تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں، جس کے بعد چین نے 4 آسٹریلوی کمپنیوں سے گوشت کی درآمد معطل کر دی تھی. اہم بات یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت مسلسل امریکی دعووں کی تردید کر رہا ہے. عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وائرس کی چین کی لیبارٹری میں تیاری کے مائک پومپیو کے دعوے کو قیاس پر مبنی قرار دیا. عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر مائک رائن کے مطابق ہمیں امریکی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے، اس لیے یہ بات قیاس آرائی ہے. ہماری توجہ اس بات پر ہے جو ہم جانتے ہیں، ہماری توجہ ان شواہد پر ہے جو ہمارے پاس ہیں، اور اب تک جو شواہد ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق یہ وائرس قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے. اب یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عالمی ادارہ صحت امریکی حکومت کے دعوے کو غلط قرار دے چکا ہے. خود امریکی ڈاکٹر فاؤچی جو کرونا وائرس کے حوالے سے ہونے والی امریکی صدر کی بریفنگز کا حصہ رہے ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیز کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس بات کے بہت کم امکانات ہیں کہ یہ وائرس مصنوعی طور پر تیار کیا گیا. وائرس کے ارتقاء کے تمام مراحل کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ وائرس قدرتی طور پر پیدا ہوا اور پھر جانوروں سے منتقل ہوا. اس کے علاوہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مارک ملے نے کہا کہ کیا کرونا وائرس ووہان کی لیب سے نکلا؟ کیا ووہان میں جنگلی جانوروں والی مارکیٹ سے آیا ہے؟ کیا وہ کہیں اور سے شروع ہوا؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں نہیں معلوم. وہ اس سے پہلے بھی گزشتہ ماہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وائرس ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ قدرتی طور پر سامنے آیا. آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جسے پتہ لگ سکے کہ اس وائرس کا آغاز چین کے ایک لیبارٹری سے ہوا ہے اور یہ حادثاتی طور پر باہر آ گیا ہو؟ اس مرحلے پر میں یہ کہوں گا کہ یہ بات غیر حتمی ہے. البتہ جو ثبوت سامنے آئے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسے ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ یہ قدرتی طور پر سامنے آیا ہے، لیکن ہم حتمی طور پر نہیں جانتے. مگر اس کے باوجود بھی مسلسل امریکہ چین پر الزام لگا رہا ہے. انٹیلیجنس کمیونٹی پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بے پناہ دباؤ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تلاش کریں کہ کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا تھا. مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کے بعد امریکہ کی تمام انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹریٹ سے ایک روایتی بیان بھی جاری ہوا تھا جس کے مطابق وہ کرونا وائرس کے قدرتی طور پر پیدا ہونے کے بارے میں سائنسی برادری کے عمومی اتفاق رائے سے متفق ہے.
इसी तरह फाइव आइज, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं, उन सबका भी इत्तफाक है कि वायरस कुदरती तौर पर तैयार हुआ और जानवरों से इंसानों में फैला, यानी कि चीन ने एक लेबोरेटरी में तैयार करके नहीं फैलाया। मगर फिर भी ट्रंप इंतजामिया दबाव बढ़ा रही है। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर रहा है और चीनी अखबार ने इन तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो कि स्टेट कंट्रोल्ड एक टैब्लॉइड है, यानी चीनी हुकूमत की मर्जी से ही उसमें कोई बात शाया हो सकती है, उस अखबार में इदारिया शाया हुआ। ग्लोबल टाइम्स के इदारिये के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि उनके पास शवाहिद हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें ये शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर देने चाहिए। खासतौर पर अमरीकी अवाम के सामने तो ये शवाहिद पेश कर देने चाहिए जिन्हें वो मुसलसल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि माइक पोम्पियो के पास कोई सबूत नहीं है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आलमी वबा से मुकाबला करने के लिए आलमी कोशिशों का साथ देने के बजाय मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। सबसे अहम काम दुनिया को कोरोना वायरस के फैलाव से रोकना, इंसानी जानों को बचाना और मईशत को बहाल करना है। मगर हैरानकुन तौर पर अमेरिका ने इन अहम मकासद को हासिल करने के लिए सबसे कमज़ोर कोशिशें की हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात करीब हैं, इसलिए ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इदारे के मुताबिक ये वायरस कहाँ से आया, इस हवाले से संजीदा साइंसी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तक किसी भी एक आलमी साइंसदान ने वुहान लेबॉर्ट्री पर वायरस लीक करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। माइक पोम्पियो के दावे के बाद एक ख़ास साइंसी मामला सियासत की नज़र हो गया है। ये रवैया साइंस के वजूद का इनकार है ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। इदारे में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका अपने मकासद हासिल करने के लिए सियासी असर व सूख इस्तेमाल कर रहा है। चीन भी अपने मीडिया के जरिए जवाब दे रहा है, मगर चीन के खिलाफ अवामी राय तेज़ी से तब्दील ज़रूर हो रही है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की स्टेट सिक्योरिटी की वजारत ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन की आला क़यादत को खबरदार किया है कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर क्रैकडाउन के बाद से चीन के खिलाफ आलमी जज्बात बुलंद तरीन सतह पर हैं और उसका नतीजा अमेरिका के साथ मुहाज़राई का सबब बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन को किसी भी मुमकिना मुसल्ला टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये राय 1989 के बाद सबसे बदतरीन है, क्योंकि 1989 में बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर जमहूरियत पसंद अफराद के एहतजाज पर फायरिंग की गई थी, जिसमें सैकड़ों अफराद कत्ल हुए थे। ये तहरीक 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और 4 जून को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फौज को बीजिंग के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभालने का हुक्म दिया गया। जब दस्ते तियाननमेन स्क्वायर की तरफ बढ़े तो एहतजाज करने वाले सामने आ गए, जिसके बाद चीनी फोर्सेज ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मगरबी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों अफराद कत्ल हो गए थे। इस वाक़े के बाद चीन के खिलाफ आलमी नफरत में इजाफा हुआ और अब 31 साल बाद एक बार फिर से चीन के हवाले से आलमी राय मनफी हो रही है और बढ़ रही है और सूरत हाल किसी मुसल्ला टकराव की तरफ बढ़ सकती है। चीन के खिलाफ अवामी राय तब्दील हो रही है। अमेरिका में चीन मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है। अखबार द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मार्च में कराए गए सर्वे के मुताबिक 2/3 अमरीकियों की राय चीन के खिलाफ है और चीन के हवाले से मनफी है और ये 2005 से अब तक सबसे ज़्यादा मनफी रेटिंग है। यानी ट्रंप इंतजामिया की इल्ज़ाम तराशियों को अमरीकी अवाम अहमियत दे रहे हैं। चीन पर आलमी दबाव ही नहीं, अंदरूनी मुल्क से भी दबाव बढ़ रहा है। वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए अब वो चीन से जवाब मांग रहे हैं और चीनी हुकूमत उन्हें खामोश करवा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों को चीनी शहर वुहान के शहरियों के पैगाम मिल रहे हैं, जिनमें यह गैर मामूली दरख्वास्त की गई है कि चीनी हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मदद की जाए। एक शहरी का कहना है कि मेरी वालदा की कोरोना वायरस से मौत हो गई क्योंकि वो कई अस्पतालों में गई मगर उनका इलाज नहीं हुआ। इसी तरह एक और शहरी ने कहा कि उनके ससुर की क्वारंटीन में मौत हो गई मगर कुछ अरसे तक इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करने के बाद 7 शहरियों ने अपना जहन तब्दील कर लिया और इन कारकुनों के पैगामात का जवाब देना बंद कर दी और उनमें से 2 ने शिकायत की कि उन्हें चीनी पुलिस ने धमकियां दी हैं, जिसके बाद वो खामोश हो गए। वुकला को खबरदार किया गया है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई केस दायर नहीं करेंगे। जिन लोगों ने इंसानी हुकूक के रज़ाकारों से रब्ता किया था, पुलिस उनसे तहकीकात कर रही है और वो लोग जिन्होंने रियासत की सेंसरशिप पॉलिसीज़ के खिलाफ काम किया था वो लोग गायब हो रहे हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने खबरदार किया है कि चीनी हुक्काम के इस क्रैकडाउन से ऐसा लग रहा है कि चीनी हुकूमत वुहान में जो कुछ हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हुकूमत को गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि इस बयानी को मजबूत किया जाए कि चीन के आमराना निज़ाम ने मुल्क को बदतरीन क्राइसिस से बचाया। रियासती प्रोपेगेंडे के जरिए कोरोना वायरस से होने वाली अमवात को शहीद करार दिया जा रहा है ताकि हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाया जाए। वो रिपोर्ट जिनमें बताया गया था कि कैसे चीनी हुकाम ने इब्तिदा में वुहान की सूरत हाल को छुपाने की कोशिश की थी, वो रिपोर्ट्स इंटरनेट से हटा दी गई हैं। कुछ मुतासरीन ने चैट ग्रुप्स बनाए मगर हुकूमत ने वो भी ख़त्म करा दिए। अब अमेरिका चाह रहा है
کہ کورونا وائرس کے بعد سے جو چین کے خلاف رائے بنی ہے اسے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مضبوط گرفت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکار کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد جو غم و غصہ چین میں اور دنیا میں ہے اسے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف استعمال کیا جائے۔ چینی حکمران بھی کورونا وائرس اور اس کے بعد امریکہ کے رد عمل کو چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آگے چل کر رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دو ممکنہ ایسے مقامات ہیں جہاں دونوں عالمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، یعنی جنگی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہلے سے امریکہ اور چین میں کشیدگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک جنوبی چین کا سمندر جہاں امریکی نیوی آزادی کے ساتھ گشت کر رہی ہوتی ہے اور یہاں موجود جزیروں کی ملکیت کا تنازع ہے، اس لیے یہاں امریکہ اور چین میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تائیوان میں بھی امریکہ اور چین آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ابھی تک دونوں ممالک فوجی حوالے سے محتاط ہیں، مگر ٹرمپ انتظامیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چین کے سخت مخالف ہیں۔ ان میں ایک نام مائک پومپیو کا بھی ہے اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو نومبر میں انتخابات کا سامنا ہے۔ خود ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کیے، اس لیے انتخابات میں یہ معاملہ ٹرمپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اس لیے خدشہ ہے کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے صدر ٹرمپ چین پر الزام تراشی اور بڑھا دیں گے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی چین کے خلاف مہم آنے والے مہینوں میں معاشی اور سفارتی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ چین کے خلاف اقدامات پر غور کر رہے ہیں، جن میں ایک قدم چین کے خلاف قانونی کارروائی ہے، قرضوں سے واپسی کا انکار بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حکام نے منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ چین سے پروڈکشن اور سپلائی کہیں اور منتقل کر دی جائے اور اس کے بعد وہ اس میں مزید اضافہ کریں گے، ایک پورا نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ الیکشن جیت سکیں، اور یہ اب رائے بہت زیادہ بنتی جا رہی ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی معیشتیں متاثر ہو رہی ہیں، دنیا بھر کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں کورونا وائرس سے، مگر سیاحت، ایئر لائن انڈسٹری وہ کس طرح بری طرح تباہ ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔